ডুয়ার্সের চা বলয়ে হাতির হানা অব্যাহত। বুনো হাতির হানায় অতিষ্ঠ চা বলয়ের বাসিন্দারা। গতকাল রাত ও এদিন সকালে ডুয়ার্সের চুয়াপাড়া চা বাগানে বুনো হাতির হানার ঘটনা ঘটে। বুনো হাতি চুয়াপাড়া চা বাগান ৯ নম্বর লাইনে প্রবেশ করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। এলাকায় দুটি দোকানঘর ও একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত করে বুনো হাতি। এলাকার বাসিন্দারা জানান, গতকাল গভীর রাতে বক্সা জঙ্গল থেকে বুনো হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে এবং চুয়াপাড়া চা বাগানের বিকি ওরাওয়ের দোকানে হানা দেয়, দোকানঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরবর্তীতে সুমিত্রা ওরাওয়ের দোকানে হানা দেয় এবং গঙ্গা মাহালির বাড়িতে হানা দেয়, তার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে হাতি। हाथी तोड़ा है, रात में आया था। कितना का सामान नहीं खाला कोई खाला कोई 9-10 हजार पूरा आगे कर झाप के तोड़ दे रहे हैं नहीं। आगे के पूरा झाप के तोड़ रहे तो अपराधी ने इसने खुला रहे के पत्रे लगा है। पहले भी कर रही से, तो पहले भी 2-3 बार ही लगाएगा, 3 बार रहेगा के ऊपर तो हमला नहीं कह रहे नहीं। नहीं के ऊपर नहीं गए और दुकान के कायदे में मिला मिशन कर। तोरा का नाम का है के